Rubio. This morning, Secretary Rubio spoke with Pakistani Prime Minister Sharif and Indian External Affairs Minister Jai Shankar. In both calls, the Secretary emphasized the need for immediate de-escalation and called for an end to the violence. He expressed U.S. support for direct dialogue between India and Pakistan and encouraged continued efforts to improve communications. সন্ধ্যের পর থেকে লাগাতার পাকিস্তানের তরফে একেবারে হামলা চালানো হয়, যুদ্ধ চালানো হয় ভারতের বিরুদ্ধে। প্রত্যেকটা চেষ্টা ভারত ব্যর্থ করেছে। অন্তত 60টি মিসাইলকে একেবারে নামিয়েছে, ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত। এছাড়াও 3টি যুদ্ধ বিমান, যে F-17 দুটি রয়েছে এবং F-16 একটি রয়েছে, 3টি যুদ্ধ বিমানকে ধ্বংস করে দিয়েছে ভারত। এছাড়াও INS বিক্রান্ত একেবারে করাচি বিমানবন্দরে অন্তত 8 থেকে 12টি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। सरहद पर कितना दोनों फोर्सेस के बीच में कितना आपस में जंग चल रही है, ये दिखाने के लिए हम आपको आवाज के माध्यम से ये तमाम चीजें सुनवा रहे हैं। काफी मुश्किल जिंदगी हो गई है पुंछ में लोगों की, इसीलिए प्रशासन ने पहले ही इन्हें निकाल दिया था और अब ये लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से LOC पर जंग में तब्दील होता जा रहा है। इतना हैवी फायर पिछले 2-2.5 घंटे से जारी है कि इसमें लग रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा और भारत ने लगातार अपनी तरफ से जो लाल रंग के हम देखते हैं कि गोल छल्ले और रॉकेट नुमा चीजें जो है वो पाकिस्तान की तरफ जा रही हैं। भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है पाकिस्तान के उन मिसाइल अटैक का जिसे वो जम्मू में, राजस्थान में और पंजाब में अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। जैसलमेर 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 रामगढ़ गांव। আমি আরেকবার আপনাদের সরাসরি শ্রীনগরে নিয়ে যাব। সন্দীপ সরকার আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন। এইটা তো যেভাবে একেবারে পাকিস্তানের তরফে সন্দীপ লাগাতার হামলা চালানো হচ্ছিল, প্রত্যেকটা ভারতীয় যে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ব্যর্থ করেছে সেইটা তুমি বলছিলে, কিন্তু যারা সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা রয়েছেন তারা কি অবস্থায় রয়েছেন, তাদের জন্য বিশেষ কি নির্দেশিকা সুরক্ষার খাতিরে ভারতীয় সেনার তরফে জারি করা হয়েছে বলতে হবে?